pasabong. Let's go. Let's go, guys. Let's go. Let's go. Thank you, Angel. And thank you. Thank you, Angel. Thank you, Excel. Thank you sa palocha. Ay, na-miss ko to si friend. Let's go, guys. Keep dropping, mga mahal. Thank you, Angel. O yan, malapit na. 2K na lang. Let's go, 500K na. Then, palit ka ng gold, mahal. Let's go. Isang ano na lang. Let's go, let's go. Lapit na. Let's go. Ano ba Ay, dito? hindi kasali sa usapan. Saan? Uy, malapit na. Mag 500K. Wow! Abot. Uy, kaya natin mag 1 million. Feel ko kaya din. Kasi ilang minutes pa lang tayo. Let's go, guys. Ayan, konti na lang. Ano na lang? 200. Nasanay ako nang may oras tayo ng live. Live na pala to. sabi ko, aabot pa tayo ng 1M kasi 15 minutes pa lang. Sabi ko ba? Happy 500K! Mahal, palit ka ng gold. 500K! Let's go! Palit ng gold. Ate Joy. Hello, family ke. Matyaga? Pwede pa naman yan. Malinis naman yan. Hello, Dij. Si Ate Joy, andyan ako, andito. Magkamilang mundo kami. Uy, Adel! Counting ulit si Adel. Sure yan? Adel! Hi guys! Uy, Mel! Counting ulit si Adel. Adel! Let's go, guys! Screen record! Screen record. Paki-screen record na lang, send. Thank you sa pala sa Happy 500K. Yeah! Thank you sa talong. Bye! Palit ka ng gold, mahal. 5, 4, 3, Oh, yan na. 2, Oh, 5. Oh. Bumalik siya ng 5. Wait lang. bumalik ng 60. Hindi, ganun talaga. Kanina din. Record lang, ha? Record lang. Let's go. Aba, pinangunahan na nila 8. Ay, no. Tapos na yung ano ko. Let's go, guys. Ba't tumahimik? Let's go, guys. Guys, hanggit kayo dyan. Wow, yan din ang ano ko, breakfast. Langgit. Sarap. Ayun, wala na. Ubus na yung SR time ko. 999. Sarap. Thank you. Okay, yun tayo. Aba, grabe naman yan. Dami naman yung 0, mahal si Mang Libo. 5,000 dito, mag-up ko kaya. Mag-up ka, mahal. I feel ko na meron ka na yan. Huwag na nga, nagbago na yung isip ko. Nakakainis. Don't find the bird. Ay, Julia, may ginagawa ka daw ng concept. Uy, Mahal, ano ah. lang yun, mahal, ah. Ano, hindi na ako magsalita. Kasi day pala ngayon. Karil! Si Nagawa. Ay, may naman sawa. Papasok pa kayo ulit ng Let's go, guys. Happy 1M. Hindi na. Go, guys, keep dropping. Ay, wala akong ginagawa na ano, na, you know. Jay, may umutot ka na naman. Happy 1M. Happy 1M. Mag-SS kayo. SR. Wow! Walang kanyang. Balik ko na nga. Balik ko na nga. Ba't halang balik ko? Upload ko na. Oo, after ko mag-live, i-upload ko na. Hotdog! Hotdog! Hawak jutong. Mama. Ayun. Na-miss niyo na naman. Talagang inano.
Ay, naligo na. Thank you, May. Thank you, Guys, Sinta huwag na kayong Camo. bumoses dyan sa baba para kayong Pag yan nabasa. Huwag nyo nang anahin. Spam guys. Thank you, July. Ay, July. Nandito ka pala. Hello. Ay, Diyan sa Ate Joy? Ate Joy. Ate Joy. I miss Ate Joy. Aba. Bakit di ko makita ang ibang text mo? Ate Joy, Okay. hanap ka ni Shelly. Direct July. May balon yan eh. Hanap ka ni Shelly. Kelly! Hello po. Hello! Wala ka mang kagabi? Oo nga eh. Siyempre, Annalyn. Girl, ikaw naman. Ano yun? Si Ma'am, tama na more. Tara, mamaya. Let's go, guys. Yeah, eh, no? Alam mo na trabaho. Pasok din pag may time. Ano yun? Julen, pasok din pag may time. Ha? Okay. Alam ko na. Oo. Kasi, Kasi don't you wanna add tattoo? Oy, gusto ko yan. Magpapatato ako ulit. Thank you, Daredevil. Thank you, Hazel. Walang yun. nag-wolf cut ya si Ate Joy. Naka-wolf cut? Tama yun, si Jemay ang ikikik ko mamaya. Thank you, Casby. Mayan. Mahal. Ikaw lang pala yun, Mayan. Bangkay. Ano? Thank you, Thank you, Ate. Adel! Thank you, Big Badel! Thank you so much! Thank you! Hindi ko papalitan yung goal kasi gusto ko makita hanggang saan naabot yung 500k goal ko. Si, Parang saan aabot yung 20. Challenge yan, challenge. Let's go, guys. Langgit po kayo dyan. Go. Thank you, Big Badel! Thank you! Let's go, guys. Grabe yun, solid. Grabe, hanggang saan naabot yung 500k mo. tanggalin mo na yung 500. Hindi ko papalitan yan. Titignan nga kasi. Thank you, mga Christine. Chocolate tiririt! Thank you! Chocolate tiririt. Inalaw mo na. Bakit ang dog? Dog ni Kelvin. Let's go, 1 million. Let's go, guys. Kasi ginagawa yung papangalan niya. Ang gugulat naman kayo. Let's go, Tagaytay. May Jemay, sumabay ka na sa asa bigay. Ang Amy, mahal. I love you. Uy, mommy, thank you. Hello. Thank you, Mami! Ano yun? Kasi ship ko sila. Makalan niya. Jemay. Ano? Makalan niya? Uy, ito mo. Papag-group nga si Jemay. Jemay, pag-group mo na yan na. Good night, Mami! Thank you! Thank you po! Good night, Mami! Bye, Adele. Good night, Adele, mommy. Dale, parang awa man na wag mo ibenta mga admin. Thank you, guys. July, thank you, mahal. July 5, thank you! Pero I love you too, July. Uy! Uy, di gaganon. Thank you, Casby Mayan. Thank you, Casby Joan. Siya yung kaboses ni si Ma'am. Si Big Bujo ba to? Dito guys. Hindi Juliet, thank you, Lisa. Alam, nalilito na ako sa inyo. Magkakaparehas kayo ng pangalan kasi. Ayoko, hindi ko nga papalitan yung goal. Kasi, pagka nilagay ko yung goal, hindi nyo naman nabibigay. Pag ganyan, titignan natin, oh. Hanggang saan naabot yung 500k mo. Akala ko dito na Ang lakas nyo, Big Boss. 25-7. True, miss ka nila, mahal. Let's go, guys. 1 million. Sammy, thank you. Alo. Thank you, guys, Bijuan. Verna, thank you. User, thank you. Kasi si Miss